Bohol is one of the 7,107 islands in the Philippines, located at the heart of the Visayas region. Bohol is rich with natural and human resources, making it the home of various indigenous tribes in the Philippines. One of them is Eskaya. Eskaya is an indigenous tribe only found in Bohol. The tribe is scattered through the distinct places of the province, namely Duero, Pilar, Loon, and Guindulman. The Eskaya tribe in Guindulman is located in the mountainous barangay of Biabas. The tribe has a total population of 1,537 with 287 households and 387 families. Founded by Mariano de Tahan, the Eskaya tribe has its own language called Iniskaya, with syllabaries derived from human parts. Eskaya is rich in traditional and cultural practices that are unique from other communities in the province. Since their establishment during the pre-colonial period up until now, the Eskaya culture has been vulnerable from outside influences, and this includes the contemporary means of communication. Any group of people that lives in the cultural heart or in a nodal region of the original emic or the original culture, this group of people, if they exist in this territory, kung dito gid sila sa cultural heart na puyo, they are considered as indigenous people. Contemporary means of communication refers to mass media, and then it also broadens it beyond the mainstream, the traditional, like when we talk about print, we talk about broadcast, radio and television. We're also talking about social media because whether we like it or not, we resent its intrusion or welcome its engagement with the communities. Social media is here to stay, and it's already altering our culture, the way we communicate, and essentially the way we live. Walay society, walay katilingban, walay kultura. Buti pa sa putaan na, ang kultura manggod, maumagod na siya, if you are to look at it from a sociological framework or sociological perspective, the culture is actually the collective way of doing things. No? And this is actually passed on cumulatively from one generation to another. So culture is basically the very connection of the present generation to the past. And it's actually a collective learning experience of the past as they passed it on to the present. So when we talk about culture, why is culture important? Because it actually provides the society its own grounding, its own moorings. So meaning, ang usa ka katilingban nabuhi sa kultura. Ug patyo nimo ang kultura, ang katilingban mamatay sad. Kay ang katilingban gikan man na siya sa konteksto kung diin nahimo ang kultura. Ang kultura nahimo precisely because it's an adjustment to the environment they're in. So why is culture important? Because it is the culture that precisely gives identity to the people. No culture is similar across different peoples of the world precisely because each culture is an adjustment to their environment, and it is that which gives the people their own uniqueness as a people. It gives them their own ethos, and eventually it gives them their own survival and identity as people. Sahang kabahin importante jud ang kultura unta namo kay tungod sa among pagkatribo sir nga di unta mawa jud ang iyang kultura. Unsaon man nga di manggajud nato kalikayan ang ating mga anak nakasuon na sa mga binag-o, di gajud na mapugos kay
magtuman naman jud sila nga makaawat sila sa binagpo. Para na importante ang kultura kay mao ni among ay naandan or gigikanan, so pareha na mo nga iskaya dapat amo ning ipadayon tungod kay ug mawala ni moral ko wa ma-preserve ang among gigikanan, which is si kanang anoy datahan. Makakita bitaw sila di angay nila makita through internet, mga uso na Facebook ron nga pwede di na to malikayan nga ma-adapt nila sa laing tao nga mo na ilang buhaton kay mo na imong nakitaan, mo na among buhaton kay mo bitaw lang na nasundog through internet nga nang mong dakog disadvantage ang mga gadgets ron ug mga technology. Every Sunday na ay kanang nag-eskwela ang kaya, so kay kanay ako na-addict na ako sa gadgets, so dili na lang ko mo-eskwela para kanang mo sigtan lang TV or kaha mag-cellphone nga kanang duwa karon nga si bata pa magamit sila di na mo tunong suguon mo gasto po sila kwarta maipikto ngadto sa mga ginikanan tungod kay di pagid na ka maumangitag kwarta nda mangadyo na lang tungod kay ilod. I think it's really rare now to find a group, whether it's indigenous or even any group of individuals, who can say that they're isolated from modern communication, because sense of isolation is increasingly diminishing, especially because communication is now cheaper, it's more accessible, and it's not something that one really has an option of choosing. These are just part of the transition stage, but most of our young are not really scared of these new modes because they are born into it. Like just one writer said, I mean, the way the old people are not afraid of refrigerators, the young also are not afraid of the internet. Of course, time and again, civilization advances because of the invention of new tools, right? And the invention of the iron tool, the stone tools. And each time there's a new tool, civilization advances because it opens up new possibilities in terms of products, in terms of things that they can do. So with the advent of the internet and social media, of course, I mean, this will change culture. We can see that actually everywhere. The advent of the internet, things have changed a lot. Technology may enhance their livelihood, but it does not mean it will change their culture. System of education may help them enhance again their written tradition and the oral tradition. Why? In the school system, kung ang books, mga libro sa eskwelahan, ang gamito niya ang alfabeto sa kanang IP, then na-enhance ang IP culture kay gamitan man nimo sa educational system. Yung educational system kay kuno siya popularizing institution. So, mapopularize ang iyahang books, mapopularize ang iyahang written tradition, mapopularize ang iyang oral tradition. That is what education can help. So that is, of course, what we call contemporary means of communication. Okay? Popularizing institution. The media is also a popularizing institution. If the media will use the alphabet and publish the alphabet, that's popularizing the alphabet of the native community. Popularizing the material expression, the clothing, the fashion. No? If they publish the fashion, the material culture, then it becomes popularized culture. Before, ang mga girls, ang mga women nila, they are wearing long sleeve, and then long gowns or long skirt. Bisag mag-adto sa farm, muna sila. The more, kung ma-adto sila sa church, long sleeve na puti, long gowns, long skirt, with kanang head veil bitaw. Pero sa karon, sa church na mo makita ang ilang ginasuot. Kaya kung naa sila sa farm, naa sila sa ilahang bay, ang gi-adapt nila, nanapod sila duster, nanapod sila mga shorts, nanapod mga below dani, above dani,
Kung ingon ana ng ilahang ilabang mga attire nila. So na ikausaban sa ila kung panginabuhi sa una, ila jud mag-farm ra jud na sila kutob. Mag-umar jud na sila manggulayan man ila daghan dito kay bugnaw man ang kanang lugar. Sige ra jud na sila tanom, sige ra tanom. Only one nga na ay middleman sa community nga maoy magpalit sa ilahang mga product. Di gyud na sila kahibaw mag-market. Kay mura sila mahadlok nga mutugbong sa lungsod. Kay kung ang ilahang abot sa ilang farm, kung sila pud ang mag-market gud sa lungsod, mas magkaginansya man sila. Ato yung mga time sa diha pagkatud ko, pila ra gud kabuok kung maka-acquire og TV. So kung TV man, bisan ang newspaper, gahi naman makaabot dito. Karon hinuon kay halos na tanan nga nanay mga cellphone. Diya halos na punta ng tanan dito na anay TV. Tauna man gud gibawalan jud sila sa ilang chieftain nga dili jud magawa sa ilang community. Kay ang gisulti sa ilang chieftain, once nga magkagawas ka sa ilang community, ma-influence gud sila kung unsa ang ilahang giadtuan nga dapit. Then ang katong giadtuan nila nga dapit inikuli na po nila sa ilang community, ila pud tong mada. Muna nga ang advice sa ilang chieftain sa una, kung mahimo di gyud sila magawa sa community, total mabuhi man daw sila. Mahimo man nila ang mag-farm kay productive man ilang soil. So nahitabo, di jud malikayan pagkamatay na sa chieftain, daghan ng mga anak sa mga lumad nga nag-adto sa gawas. And then na kuan na pud to, murag na practice na pud to ang value sa education. Kaysa una, mo man to silang murag mutuo ra bitaw tungod kay kutob ra sila sa grade 2, kutob ra sila sa grade 3. Once nga ni progress na ang elementary education, nanam-anaw na po sila nga murag na ana po sila kanang confident na po sila nga moadto manglangyaw tungod kay makabasa na sila. Murag makasabot na sila magtagalog, makasabot na sila English ginagmay. Muna nga dili na ito malikayan nga mugawas kayo sila sa ilang community. Makaingon jud ko nga naay kalainan ug naay kabag-uhan sa pamiste ug sa sinuwatan kay wa man magamit kaadto naman ng Iskaya, tuwa naman mis English, Bisaya nga na. Murag gipanagsaan man na namang kultura sa Iskaya. Ana nga naningkamot pud mi nga mabalik na namo. Ang effort nga gihimo sa Iskaya, especially the tribal council, kay sila man siya mag-implement sa mga balaod, no. So una gitagaan ang mga members sa Iskaya og mga benefits, libre nga hospitalization, adunay scholarships nga mahatag sa ilang mga anak, which is kanang nag-college, maka-avail sila ng scholarship nga worth of 10,000 per semester. So, apil na ang manghud sa naka-avail na nga scholarships. Ang katulo, mao ang pag-implementar sa mga balaod diri sa Iskaya aron ma-preserve jud ang culture o mga tradition nga gi-practice Iskaya, no. Ang pinulungan nga bisan Iskaya gi-adapt na siya sa DepEd karon curriculum. Aduna mi mga teacher nga gitawag og timama nga mo'y nagtudlo sa mga bata sa elementary kay usually kaming mga dagko na sa una na practice na namo ang Sunday school sa Iskaya. Kada Domingo may mag-eskwela sa Iskaya afternoon. So tungod kay ang among timama or maestra sa una ka pobrehon lagi ning dire, so murag ni naundang ang eskwela tungod sa panginabuhian nga mo'y katuman kay so far sa ilang pagtudlo wa man suslema dawat. So karon good for us sa among mga timama ron kay natagaan og kanang bilis sa among munisipalidad, budget sa munisipyo nga natagaan sila as honorarium, bahalag dili salary basta kay honorarium kay plano sa DepEd nga i-apil sila og sweldo para sa
kay naapil man na sa curriculum no ang kuan Iskaya. Karon mo gitutukan ang mga elementary kay mas mutuhop man gud ang pag-lecture sa kanang pinulungan ni Iskaya kay para namo sa mga dagko murag lisod na namo makuan, although makahibaw mi sa mga basic nga kanang mga dialects sa Iskaya. Ikatulo ana ang i-recognize kalingaw ang Iskaya tribe no sa mga program diri nga naay mga presentation sa Iskaya nga kanta, Iskaya nga sinayawan which is Sir Liston during programs. Makita nato nga ang tribal council or ang barangay council diri nagkahiusa nga ma-preserve ang tradition of culture diri sa among Iskaya. Kay believe ko sa among chieftain, sa among tribal council na preserve gyud nila maayo ang culture of kanang tradition diri nga practice. Duha man sila ka council sa Taytay na local government connected sa ato ang munisipyo ug naapod sila tribal council. So ang sa local ug ang tribal nagsabot yun sila kanunay nga naadto sila coordination unja bisan sa local government maningkamot gud sila nga ma-preserve ang ilang culture kay diya ba sila nailhan. Ang tribal gihapon naningkamot pod nga ma-preserve gud ni pero sa education nga ma-integrate sa DepEd sa elementary school sa formal system. Naman sila informal nga education during Sunday. Unja ang ilang nga language i-integrate na dito sa elementary. Pag-apil na sa ilahang mga barangay ordinances nga ilan din nga i-preserve ang murag ang kada family kinahanglan jud nga naay mo represent nga mo study sa ilahang language sa Domingo. The natural law, all the constitution of the world is based on natural law. And the natural law always says that one should defend oneself whenever one is actually faced with the threat to one's survival. So they need to establish authentic, proactive, and at the same time progressive leadership that will guide the people to a more proactive action and fight against all threats affecting the survival of the IPs. It's not just that the idea of the IPs coming together, but they should be able to establish a progressive leadership that cannot be co-opted, cannot be bought, cannot be sold out. Nami mga pinagtis subay sa una pang balaod kung naadi mo supa kanang mga tao nga nakasa amang patrabaho ang sa kanang publiko nga nang nami plaza o basketballan nakasa na sila amang patrabaho ang diha sa amang plaza kay kanang plaza kaduhan mga tanan. If you make technology, new modes of communication available to indigenous culture, it opens their minds to different worldviews. So in a way, I mean, their way of thinking has been altered by access to information. I mean, mausab ilang worldview, they would realize that diversity of cultures and things like that. So they no longer live in some kind of closed world. I mean, it opens up their minds. And, very much like, I mean, watching a movie and you're exposed to a different kind of culture within the storyline of a movie, and it changes your opinion of other people, of other cultures. Para na ko importante ang mga technology sa among diri sa among lugar kay mo kiniusa sa niya nakatahatag og impormasyon ilabi na sa mga mumaabot nga kalamidad, especially sa bagyo. Kay makita na to sa TV nga within 3 days pa lang na bagyo nga paabot, at least makaandam na ang mga katawhan kay aron ma-minimize ang mga kadaot or mga kuan sa among area. Nakahatag mag-ayuhan na kay makahibaw man yun sa mga balita to sa lugar to imong mga igsoon to dito makahibaw mi nga nasakit sila nga ana say itabo mahibaw mi kanang na mga topic bitaw nga
naada na nga ang mga bumba pag na mo di man may mangitaw minaw ana ali may tanaw kana ramang mga mabalita nga maado mong katalingan cellphone maadom ng cellphone to ay mong isuon dito magtawag nga sana ay nag insaya mong panginabuhi dito na makaibaw mi kay tawag man sila. We appreciate the opening of these linkages and the fact that in real time, instantaneously, people who are not in the same room, people spread out around the globe, can make a message viral, not because they're driven by ads, placement, niching, but because they're really connected by a common need to communicate. So that for me is the most impressive about modern contemporary communication. It has a huge impact for, let's say, tribes or indigenous people marginalized because they don't have an audience. It's a smaller world in the sense because communication keeps us closer, makes it borderless in terms of connecting humans. The challenges like the contemporary means of communication are inevitable to indigenous groups, especially the Eskaya tribe. The continuous efforts done by the tribe to resist the influences outside their community is an evidence that Eskayans value their culture, which should be passed in the next generations.